पुराण रहस्य माध्यम आपण आगरे एमिति कथावस्तुटे मु उपस्थापन करने को चाहूँगी। प्रकृत रे आमर बंधु की कौ समय रे बंधुर उपस्थिति एकांत भाव रे काम्य। कहाँ को आमे बंधु बोली कहवा जीवनर कौ गुरुत्वपूर्ण समय रे बंधु आसी सहयोगर हाथ बढ़ई था। तबे एमिति आया छटी कार्य संपादन जो जीवनचर्या मध्य आपण छटी कार्य संपादन करुवा समय रे बंधु जदि आसी उपस्थित होई सहयोगर हाथ बढ़ई थांती से होचंती प्रकृत रे बंधु। तबे से छटी कार्य संपादन हेउथिबा समय रे बंधुर उपस्थिति एकांत काम्य। से कौ समय रे कौ छटी समय कथा आपण मान को आगरे मु निश्चित उपस्थापन करी। सुंदर कथाटे मु उपस्थापन करुची। अविद्या जीवन शून्य दिग्शून्य च बांधवा। विद्या बोली जो आमर आलोक जे विद्या अध्ययन करी नाहंती प्रकृत रे विद्यार निर्जास को जानी नाहंती। जे विद्या बिना अविद्या जीवन शून्य। तेणु अविद्या अवस्था रे बा ज्ञान प्राप्त न होई जीवन जापन करिवा ये संसार पथ अतिक्रम करिवा ये शून्य भली लागिवा। आज्ञा अविद्या जीवन शून्य दिग शून्य च बांधवा। प्रकृत रे आपणकर जदि बंधु बांधव नथिबे बंधुर सहयोग जदि आपणक निकट रे नथिबो तेबे आपण जो दिग को अनेइले जो दिग कथा चिंता कले शून्य भली लागिबो। केही जदि बंधु होई आपणकर विपद समय रे आसी छिड़ा न हेबे ता संपद समय रे आपणकर आनंद रे मध्य जदि से भागी न हेबे तेबे प्रकृत रे आपणकु दिग शून्य भली लागिबो। तेबे प्रकृत बंधु किए ना उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु विग्रहे राजद्वारे श्मशाने च ज्योतिष्ठन्ति सबांधवा। प्रकृत बंधु किए ना आपणक घरे उत्सवटे आयोजन होइछि आनंद उत्सव होइछि पूजाटे होइछि विवाहघरटे होइछि जो आनंद उत्सवर लहरी खेलुछि आपणक घरे जदि बंधु बांधवर उपस्थिति न हेबो आपणकर बंधु जदि आपणक निकट रे न पहुँचबे से उत्सवटा उत्सव भली लागिब ना। निश्चित भाव रे बंधु बांधवर उपस्थिति एकांत भाव रे काम्य। व्यसनश्चैव व्यसन कर्म संपादन होउछि आपणक घरे बंधु बांधवंकर उपस्थिति जदि न हबो तबे निश्चित भाव रे दुखमय हबो सुख आपणक निकट को आसीब ना। तेणु व्यसन समय रे मध्य बंधु बांधवर उपस्थिति एकांत काम्य। दुर्भिक्षे शत्रु विग्रहे दुर्भिक्ष पड़िछि आपणकर अभाव नाटन रे आपण गति करूचंती। राज्यर परिस्थिति जेतेबेले विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्यय हेतु दुर्भिक्षग्रस्त होती एबे आउ से कथा नाई। तथापि अनेक समय रे अभाव अनाटन मध्य आपण गति करती दुर्भिक्ष आसी धरा बक्षरे पहुंचे सेतिकी बेले दुर्दिन मध्य आपण गति करती। तेणु सेही दुर्दिन समय रे बा दुखद समय रे प्रकृत बंधु ही सहयोगर हाथ बढ़ई थाए। शत्रु विग्रह धरंतु शत्रु आपणक सहित वाद साजिछि आपणक सहित शत्रुता आचरण करुछि। तेणु शत्रुर मुकाबिला करिबा पई जेतेबेले आपण आगभर होइचंती सेतिकी बेले बंधु जी प्रकृत अंतरंग बंधु आसी आपणक निकट रे छिड़ा हबो आपणको हुएत शारीरिक साहाय्य न कले मध्य निश्चित भाव रे आपणको से प्रोत्साहन दब निश्चित भाव रे साहस देब एवं सब प्रकार साहाय्य करिबा पई से चेष्टित हबो। से होचंती प्रकृत बंधु। शत्रु विग्रह समय रे आपणकर द्वारस्थ होई आपणको साहाय्यर हाथ बढ़े। राजद्वारे राजदंड धरंतु आपणको राजदंड होइछि आपण राजदंड रे दंडित होइचंती राजदरबार आपणकर विचार होउछि। तेणु प्रकृत बंधु ही सहयोगर हाथ बढ़ई से समय रे राजद्वार रे दंडित होबा समय रे मध्य आपणकर सहायता करिवो निश्चित भाव रे आपणकर सहयोग से करिवो। श्मशान भूमि जेतेबेले ये जीवर शेष समय अंतिम समय
କଥା ହଉଛି ଏ ସଂସାରେ ମର୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ହେମରଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଇଏ ଜୀବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିକୁ ଆଜ୍ଞା ଶବ ଯିବ, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇବ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଦିଗ୍ଶୂନ୍ୟ ଚ ବାନ୍ଧବା। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କେହି ନଥିବେ, ତେବେ ଯୋଉ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯୋଉ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ଭଳି ଲାଗିବ। ପୁତ୍ରହୀନ ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ପୁଅଟେ ନାହିଁ, ସନ୍ତାନଟେ ନାହିଁ, ସେ ଘର ଘର ପରିକା ଲାଗିବ ନା, ଘରଟା ଶୂନ୍ୟ ଭଳି ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପାଟ ମଠା ସୁନା ଗହଣା ଥାଇ କିଏ ବ ସାର, ସାର ଶିଶୁଟିଏ ନାହିଁ ଯାକୁଳେ ତାର ପୁର ଅନ୍ଧାର। ପାଟ ମଠା ସୁନା ଗହଣା ଥାଇ କିଏ ବ ସାର, ଶିଶୁଟିଏ ନାହିଁ ଯା ପୁରେ ତାର ଘର ଅନ୍ଧାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ପିଲାଟେ ଘରେ ନଥିବ, ଶିଶୁର କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ନଥିବ, ଶିଶୁର କେତେ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ନଥିବ, ତେବେ ସେ ଘର ଘର ପରିକା ଲାଗିବ ନା, ଶୂନ୍ୟ ଭଳି ଲାଗିବ। ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତା। ତେବେ ମଣିଷ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଦରିଦ୍ରତା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗତି କରେ। ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତା। ତେଣୁ ଏ ଦରିଦ୍ର ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାସ କରେ, ଦରିଦ୍ର ଭାବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିକଟକୁ ଆସିଯାଏ, ତାକୁ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ଭଳି ଜଣାଯାଏ। ଆଉ କେହି କୌଣସି ଆଡେ ସେ ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ପାଏ ନା। ସେଣୁ ଉପଶମର କଥାବସ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନା, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।